Yesu asifiwe. Kwa majina ni Evangelist David. Natokea katika kanisa Living Christ Omega Ministries. Kama unajua kazi yetu ambayo Yesu aliweza kutuachia, akasema kwamba nendeni duniani pote mkawafanye mataifa kuwa wafuasi wao. Ndio Yesu alituambia hivyo. Tumezunguka baadhi ya fasi, lakini hatujazunguka dunia kwa sababu tungali amo na kashida kidogo, ndio naweza kusema. Lakini isitoshe, kwa ajili ya hiyo kuna question ambayo inakuja. Kuna question ama kuna swali ambayo imekuja kwa wale ambao ukweli wameshaingia kilindini ama wameshaingia ndani kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kuna question ambayo inakuja. Unajua, unaweza ukaingia kupokea Yesu Kristo wa Nazareti kuwa Bwana na Mwokozi wako, lakini umempokea tu kwa sababu wengine walimpokea. Ama unaweza kuwa ulimpokea kwa sababu tu dada yako ama kaka yako alikwambia atakuuzia nguo ama kiatu, ama unaweza kuwa ulimpokea kwa sababu rafiki yako nao walikutaka kama wanaingia wanampokea, na wanaweza kuwa walimpokea kwa ukweli, ama nao walimpokea tu kwa sababu ya rafiki yao wengine. Lakini question inakuja hivi ya kwamba Yesu gani ambao unamsahau? Yesu gani ambao unamtumikia? Na tungali katika kitabu cha Luka 10 mstari wa 19. Tusikie hapa venye Yesu amesema hapa hivi. Kwa sababu hapa mwanzo ametuambia kwamba tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za ule adui, wala hakuna kitakacho wazuru. Hapa hivi sio anatilia bale wenyewe wanamwaminia ukweli, bale wenyewe waliingia kabisa, walimpokea kabisa, wakaiona kwamba mimi nampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tena nataka nikuwe mfuasi wake. Nasikia? Kwa sababu kwa tofauti ya kupokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa jina, lakini hukumfanya nani? Au kujifanya uwe mfuasi wa Yesu. Ndio kuko tofauti pale. Kuna yule aliweza kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini alikuwa ndio mungambo ya Ukristo. Kama kisi nilivyowaambia huko mwanzo ya kwamba Wakristo walikuwa ni ile population yote ile ilikuwa inamfuata Yesu. Pale kulikuwa wauaji, kulikuwa walozi, kulikuwa wabandi, kulikuwa make kila tabia ilikuwa pale, lakini tu jua alisikia kama Yesu alifanya miujiza, wote walikuwa pale vile. Sasa bale wanaitwa ndio Bakristo kwa sababu walikuwa pamoja na Kristo. Unasikia? Wenyewe wanamfuata Yesu Kristo pale vile, wanamfuata tu kwa jina yake ya Kristo kwa sababu yuko anafanya miujiza, lakini hawamfanyi kukua mfuasi wake. Sasa hapa hivi iko ananiambia wala anasema hapa hivi wala hakuna kitakacho wazuru. Kisha hapa hivi anasema ya kwamba lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu jina lenu limeandikwa mbinguni. Kwa nini amesema hapa hivi? Huku tena nakatia ametupatia amri ya kukanyaga nyoka. Huku ameanza na ametupatia amri ya kukanyaga nyoka na nge na hakuna kitakacho tuzuru. Huku chini tena inakuya ya kwamba lakini msifurahi kwa jinsi pepo inavyowatii, lakini furahini kwa sababu jina lenu limeandikwa mbinguni. Kwa sababu alijua ya kwamba alisema ya kwamba yani mtafanya miujiza kunizidi. Alisema hivyo. Lakini pia Biblia ile inaniambia kwamba aseme hiyo siku atawakana. Watu wamoja watasema nilifanya miujiza kwa jina lako. Lakini yeye atawaambia kwamba mimi siwajui. Yaani alijua ya kwamba kuna watu watafocus kufanya tu miujiza, lakini hawatafocus majina yao yaandikwe katika kitabu cha uzima ama jina yao liandikwe mbinguni. Na kama leo tunavyoona, wengi wanafanya miujiza, wengi kabisa wanafanya miujiza, tena miujiza ya hatari sana ambao Yesu saa zingine hayakufanyaka, ambao saa zingine wanaanza na anaingia kota ya ama muafu ya Yesu, na dunia ingali inaendelea na wakufanya viko na kule. Sasa alijua ya kwamba kuna wale watafocus kumiujiza tu, watafocus maki kuweza kufanya miujiza, kwa sababu unaweza enda hata Illuminati hata Freemason na unakuja na unafanya miujiza, na unaweza ukatembea hata yule ya mai, kwa sababu yote kwanza hata uende kwa Illuminati hata uende kwa Freemason hata uende wapi, yote kwanza mshie wote tunakuwa tunajenga kulini imani ya vile yenyewe unatafuta, si ndio? Kisha imani hasa kwa vile yenyewe unaenda tafuta, kama unaenda tafutia nguvu ya giza, itakupasa ufanye vile. Ulitia kwanza imani mbele. Na ukikuwa pia ndani ya Mungu na kumtafuta Mungu kwa roho na kwa kweli, ukitia imani yako utafanya pia na wewe sawa sawa na Biblia. Lakini sasa hapa hivi kitabu kiko ananiambia kwamba msifurahi kwa vile pepo inavyowatii, lakini furahini kwa sababu jina lenu limeandikwa mbinguni. Sasa wewe ndugu yangu, kesho inakuja, unamsavu Yesu gani? Kwa sababu nao wanasema kwa jina la Yesu na kwa Mungu tembea, lakini unamsavu Yesu gani? Ningependa uniulizie mwenzako ambao unaangalia naye kwa screen, umuulizie kwamba unamsavu Yesu gani? Kwa sababu huko muda yenyewe tafikaka
Yesu anakuya. Kisha wewe tu mwe sasa ndio vile vile unaanza tumikia sasa, ndio unaanza sasa jiuliza sema Yesu wewe ndio Yesu wa ukweli huyu, maana utakuwa au mjua hata na kumjua. Ndio Yesu wa ukweli huyu Yesu wewe. Mbona mimi nilikuwa na wasia sema niko kwa Yesu wa kweli, lakini wewe kwanza wewe unajua kama uko kwa Yesu wa kweli. Yaani pale aya itakupata, kisha pia na shida pia inaweza kupata, ama kilio pia inaweza kupata, kwa sababu wananiambia kama kisi Biblia nayo inaniambia hiyo siku itakuwa ni kilio na kusaga meno. Sasa ndugu yangu, kesho inakuja kwamba unamsafu Yesu gani? Na Yesu ukimsafu kwa ukweli, huyo Yesu ukikuwa mfuasi wake kwa ukweli, ndugu yangu, hakuna maisha ambayo utakaoweza kulia. Hakuna ile maisha ya kufungwa, hakuna ile maisha ya kwenda na lialia. Kuna wababa wengine wengi ambao wanazaa ukweli, unakuta unasikia huruma. Baba ukweli anazaa watoto wengi, lakini hajui jinsi gani ya kuwakomanisha. Tena watoto wenyewe wanakomaa ndani ya shida, na hata wale watoto nao wanaweza kukomaa nao watafikia na mkimo ya kuzaa, lakini familia hii yabadilikaka. Shida ni nini? Shida ni kwa sababu acha mpokeaka huyu Yesu kwa roho na kwa kweli. Kwa sababu ukipokea huyu Yesu, kwa sababu ananiambia kwamba yani kumpokea huyu Yesu inafananishwa na hii jina lako kuandikwa katika kitabu cha uzima, ama jina lako kuandikwa mbinguni, kwa sababu hakuna njia iendaye kwa Baba pasipo kupita kwa Yesu. Yani ukimpokea huyu Yesu kwa roho na kwa kweli, anabadilisha historia ya maisha yako. Kwa sababu ananiambia kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mapenzi yake. Yaani mengine yote tusihesabu. Yaani mengine yote tusianze kulilia sema jua nini sikupata hiki. Jua nini sikuwa tajiri. Jua nini siuze gari. Hii gari nani mwenyewe alifanya? Si mwanadamu. Hii pesa nani Mungu alipatia mwanadamu akili ya kufanya pesa. Yaani na wewe huko mwanadamu. Jua nini pesa zitakupanzia kukichwa pale ya wewe ndio uanze ukanyagie pesa. Mungu wetu ni tajiri. Yesu wetu ni tajiri. Lakini kwa nini hatupata ile utajiri? Kuna question mark. Yesu gani ambao unamsafu? Na uvumilivu, kama kweli unamsafu Yesu, una uvumilivu ndani ya Yesu. Kwa sababu ndio kuna wengi unakuta kwa kweli walipokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na ukweli wako na hiyo nia ya kumtumikia, lakini sasa kuna muda mwingine wanaachia mwili ianze kukontrole nafsi, mwili ianze kukontrole roho. Na ukisha vile, yani ujue kwamba unakuwa ndani ya utawala ya shetani, kwa sababu shetani anajipresente kutawala, ama shetani anajipresente kuongoza. Anaongoza njoo hii mwili kwa sababu ni dhaifu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mwili ni dhaifu lakini roho ni strong. Roho ni strong kwa ajili gani? Roho ni strong kwa sababu roho yako ukiikabidhi Yesu inakuwa strong. Lakini roho yako ukiacha tu mpanda na kushuka na roho na mwili, yote shetani ataongoza. Lakini kwa hii muda ambayo wewe unapokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwaka tena hii nguvu ya hii mwili inakuwaka haiko tena, kwa sababu haiko hii madhaifu ya hii mwili inakuwaka haiko tena, kwa sababu haiko wewe ndio unajikontrole, lakini Yesu ndio anaanza kukontrole mipango yako. Ulilalo kalamuka ukaambia Yesu asante, naomba Bwana siku ya leo nilitaka